kay mga ngaon na kita. Sige po, ma. Growing up in an agricultural land, I have witnessed the hard work of each and every farmers. With my advocacy, Kita Nga Mag-Uruma, I call for policies that will uplift and support each and every one of them. Iyo kinahanglan gud na boli. Mo ito yung financial, katapos suporta para dinihag na. Pwede kong gahi, abono. Pati ay value para mong pag-uma. This means valuing their hard work through fair pricing mechanisms that will prevent exploitation. This means Sa ano ihatag pwede. ensuring access to education and resources so that their children can carry forward the legacy of farming with pride. Papa, nag-uo maging bubuligan ko iya. Mag-aon kami ang pamilya. Pag umaawon ang nabuliga amin. Because these farmers, they are more than just cultivators. Aga kulop uran. Para mailog ka mga pamilya dito. Diri lahira mga mag-uruma. Hirainin mga kag-anak, mga magturotdo, ng mga igkasinaton Pilipino. Together, let us cultivate a future where these farmers thrive and their hard work is recognized and valued. I stand with these farmers. Ako, ikaw. Kita nga mag-uruma. Kita nga mag-uruma. Kita nga mag-uruma. Kita nga mag-uruma.